Yan naman, i-follow nyo ako. Like, comment, share. Pag na-teacher mo si Sir Kim, masaya siya. Bakit? Pero nakakatakot siya pag nagagalit. Monster. Basta. Guys, please lang. Pumunta kay Teacher Mercy, may kulot. Abo. Please guys, i-subscribe mo ko. Like, share, comment. Takot Para maka-live na ako. Kailangan bulag 50 followers. Para, followers nga para, subscribers or follower. Para guys. Please, mo na. Ayun. Please.